Balimao, très urgent. Billet samedi 27 août 2022. Maliens, nouvelle flot et Djumengé, ko Segou Tungara, ko trophée de l'année ma connaît des Mali meilleurs activistes vidéomaniers, vlogueurs. Ah, Maliens, bon, ben fou. Nouvelle flot. Nouvelle flot et Djumengé, Maliens. Et guerre froide de Rebecca Wulissa non tendugo aula. Ko Europe dugu bede farla nyogon kan. Allemagne da fo, ko Allemagne européen be fara nyogon kan, to dugu be fara nyogon kan. Ko ga Mali kele wala sa Mali kana farasi libu Nations Unies là. Ça c'est très urgent. Am balaga ko do fana ye Kidali. Ko sema mogo erebelu munu be bamako na nyu do gouvernement na sema. Ko lutara uka congrès la asa wat drapeau bubulo. Comme ministre de bec ou super ou ka fin be contrôler Kidal. Ministre mogo de tarakatara ou ka gardu ke Kidali. Pendant que ango mango ministre te ya Mali doli kama ngo ministre be ya Mali chili de kama. Maliens ala ka kili nyuma na bela jelema. Segou Tungara élula bi ko meilleur vlogueur. Ou ya bo akera et docteur Alay Bokoum mbale fou. Docteur Alay Bokoum tara ne ka trophée mina ay vraiment malien beka docteur Alay Bokoum fou. Nin trophée nin korot nin tene kelenga trophée ni malien jeune beka trophée di. Ne Segou Tungara de Mali activiste bela jele a nyamogo ba a champion a massacre ko Segou Tungara do yi ambe worom na ko bi. Awane kelente Mali activiste beredu. Même majigi bey video man ke nyogon be même majigi bey ni ko ga mogola beka ya fama. C'est trophée ba dédié Mali activiste bela. Nene aw anye famille kelendi ne aw ye musoro o ye ne tayi ni ne ye musoro o ye aw tayi ne ba deli ala fe ala kan to nyogonye ala kana juguya do ani nyogonche ko Segou Tungara est élu meilleur vlogueur activiste de l'année. Vlogueur et mamumbe kuma réseaux sociaux ka activiste donc a nyafo bela jelengena ma juguya te Segou Tungara kono ni ya fana ni dana taraka danka konye be kombe benya bi konye de be bela jelenya bi Mali kono be 2022 la be o ma soro dore fo o soro la aw de fe nete Maliens aw ye horon de billahi taala aw de votera ne ma choisi de vote de kera kalafili de kera Maliens ko Segou Tungara ke e de nyogonte donc même Malien befo al ne Segou Tungara ka minali la o ye prévu ne minali mun kera surasu bolo malla Maliens de bora ko Segou Tungara be sai no fe musokoroba do tara gendarmerie ka ena ko faga fini boyer la ko ka asimini shogeli danga ne go ngaka na ke ala kama gendarme cero ko ya deli kaka ke ala kama fo gendarme ke kasira o ba yira ko Segou Tungara ikanu be mogodo la tellement magadi hali wulu munu ko be gendarmerie la nu e ngadro fu bu kunna maga mo chamante m famiadi même mo si juguya tene kono ala kana fenke aw shila ne bi critiquer de mais i juguya tene kono ne bi critiquer de ki ga kuma ka ayira ko tiantala mais ne te mogo juguye ne ti fanani ne ti banani ne te si musoma ne te si dema i fama kenela i bama kenela a benini e flare ci haklinata kele do me fe beko de famia masi juwa te Segou Tungara kono mena video boka ira bela jelenga ye amena tlaka kuma nouvelle toka Mali video mani bembe befo me Mali surasi folo mi fobi neka trophée mba anyesi Mali surasi folo mi ma oye général Gamounye ni ya ye mouvement sira ko ka France gain général Gamou krefa mago do na ntana do détail la au lieu secret kuma wi donc Malien be président Assimi fana fo donc a vidéo flene amena kala aw ne ambe kala de ñogon fait meilleur blogueur de l'année monsieur Segou Tungara voilà aya la je meilleur blogueur de l'année monsieur Segou Tungara je pense qu'il est aux États-Unis ah ils sont représentés là très urgent donc nous allons donc donner le prix du meilleur blogueur de l'année et c'est très urgent ce n'est autre que monsieur Segou Tungara sur Facebook qui commence toujours ses vidéos par très urgent. Segou Tungara. Avec Segou, tout est urgent. D'accord, un représentant de Segou Tungara. Docteur Alay Bokoum taranga trophée mene. Malien Beniche ayo ne ka baranyman donye awa ayo courage de dine Segou Tungara ma. Non ta blafo mena tien do fobi. Mena tien fobi. Malien aya bi vidéo aya partager. Est-ce que bi vidéo nyoko mebo nyina sangono ayish? Quand gana ne bena danga autorité mogo ye amba ou fait en votera ou ye Malien nyo de fo nyena surasu tseka jamogo ka teme Segou Tungara ka
mais surasiw be fili bare la awa Asimi iga fanga be namasa fara de kan mena do détail la Allemagne Angleterre France Espagne u beko ko ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Asimi ko ki genga boyi ambola iga mogo be shweni na abe prevu be ya yaro ne ko ma ngo surasi do be nu surasi na u te foyi la tieni ko ne de folo ye kuma ni fo awa mena prevu ira awla bi ni ye shenugo jole billahi fendo de ba kono nyo de fo yana nunu ne se ka tugu président ko vive karsa tindoro ni mumbe ya ambo de fo malien mena révélation ke bi akabo aklima yana nga dola folo malien et quand nga surasi tara Kidal et je m'excuse quand sema mogo tara ka Azawad indépendance fête Kidal ka Asimina ka aradaruto Bamako konnana amaba kelela ali bide awanya metuguni ko ya gouvernement ministre do be choueni na koyi ute ka boka kuma ko 2 milliards chouena ministère de la sécurité antoromu ko waru be ka chouen ko gouvernement fambe ko waru be ka chouen awa zone clanche be surasu krefa mogodi mais siginga kuma ka gouvernement konona la surasu krefa la o surasu do olu de be choueni yere la olu yere zone chefu bo yere u ka jugal ni Karim Keita ibi mbo fo ngena ba bi video partager nete kuma kaka jamo ko yede mo horonde darane la kane blanye fe bi kone se kutunga be san fe bi awa ne ka tiembe sa no fe ora to surasin mena kuma do fana bi ababu ya klima anga ta doro mena fe no ira awla Asimi dibe sinogo la wuli ki jo sino ikrefe surasu biga fanga be tien sisa abetede surasi do didu mena perevu be ira awla tout de suite malien ko tara Azawadi ko ka Azawadi indépendance pété comme ministre de Faraluka ko ka taga o superviser ɲɔgɔn fɛ malien o photo filɛ ne se ko tungara bɛ n'o photo yira aw la an ɲɛ tu sigilen na Mali drapeau tɛ dɛ ko Azawadi drapeau a photo filɛ nin Azawadi drapeau de filɛ tan an ɲɛ tɛ Azawadi drapeau la bon est-ce que nin kan ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi non bon MINUSMA de filɛ Kidali Mali sɔrɔsiw tɛ dɛ MINUSMA ani SEMA hali sini Kidali tɛ Mali armée bolo hali sini Kidali bɛ rebelles de bolo ali sini o rebelle kelen on de ku ye terroriste on de ni terroriste fara ɲɔgɔn kan ka dugu minana anya bala ku bena le rebelle do dona ni rebelle be ben fɛ muna be ta ni Azawad drapeau yi ni rebelle be ben fɛ muna be Mali drapeau to ni malien de do muna be ta ni drapeau wara ye mun Mali drapeau an ta la didikande ka ɲɛfɔ président ɲɛna malien aya lajɛ ni casque bleu mɔgɔ de jɔlen MINUSMA mɔgɔ de jɔlen filɛ ne Kidal o de be ka SEMA mɔgɔw dɛmɛ a y'a lajɛ est-ce que nin ye Mali drapeau yi nin tɛ Mali drapeau yi u ye vidéo bɛ kala dɛ a bɛɛ Azawad drapeau de bon nin bɛɛ bɛ digi n'i y'a ye i bɛ ka goyera mɔgɔw ye a daminɛna nin ko nin de la a ko avion 100 b'aw bolo a ko radariw b'a bolo a ko migiw b'a bolo awa drapeau Mali tilalen don hali bi dɛ Mali kɛlɛ ma ban dɛ Kidali bɛ rebelle bolo hali bi dɛ Kidali bɛ rebelle bolo dɛ a ma diya mɔgɔ si ye Maliden hɔrɔn bɛɛ dimina bi Asimi bɛɛ dimina koyi bi kena bi bɛɛ diminen do ne nga trophée sɔrɔ nisɔndiyalen do mais Mali ka gɛlɛn ne bolo ni trophée ye awa ne ka tiɲɛ b'a fɔ pan mɔgɔ tɛ ne to mɔgɔ tɛ ne na ne ka hɔrɔnya ni nga yɛrɛ o la ni nga kɔnɔ jɛlenya malien y'o de sigi de ma bi awa n tɛ malien janfa ni malien mu ye n faamuya o do ni mu ma faamuya awa n ka fusée bɛ 400 km à l'heure la dɔw bɛ sɔrɔ sira la burujali tɛ na jɔ nɛni tɛ na jɔ tiɲɛ panparapa ne b'a fɔ de surasi zone ka ca hali ni politicien zone ye bi mena bɛɛ prévu yɔrɔ la bi aw b'a dabila ou bien aw bɛ suyɛni dabila de koyi suyɛni zone kuntigibaw ye surasi dɔw yɛrɛ de bi an bɛ yɔrɔ na ko bi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ u bɛ suyɛni min kɛ hali civil tɛ ka kɛ bi ne tɛ ka kuma mɔgɔ ɲɛ bɛ dimi na mɔgɔ tɛ ka faamuya o ne bɛ ko dɔ de kalama ne fɛ ka kuma exemple kelen dɔrɔn ninnu ye fanga ta don min fɔ bi a y'a remarqué dɔrɔn force de changement wallahi n'a bɔra sogɛli la u ma mɔgɔ si gɛrɛ u yɛrɛ la u muso somɔgɔw u ka gow ani u terimusoninw ani u terikow ka gow ni kuranɛ cɛ u bɛ marché di olu de ma bi surasiw u bɛ ka marché di olu de ma bi dɛ kan ka tugu aw ko vive la transition nkalon kan n'a kɛra si ka bɔ n tɛgɛ kɔnɔ aw bɛ changer de Mali kura Mali taw ta ye dɛ Mali ma da ko colonel ta ye Mali ye dɛ Mali tɔgɔ Mali giditɔ Mali ma a ma sɛbɛn ko colonel de ta ye Mali ye dɛ Mali ye malien den bɛɛ ta de mɔgɔw de taara sa misiridaw la aw bɛ ka Mali kɛ aw ta de k'a maîtriser k'a bɛɛ bɛn sɔrɔsi ɲɔgɔn ma n'a mɛnna n'an ma sigi k'aw lajɛ u la o tɛ diya aw la bi o tɛ diya aw la sini aw an b'o kɛlɛ kɛ jusqu'au bout n'an ma tile fali kɔ la Faransi b'aw nɔfɛ Amérique b'aw nɔfɛ Allemagne b'aw nɔfɛ ni Malidenw wulila aw nɔfɛ don o don ni mɔgɔ kelen sara ou bien kala ka turu mɔgɔ kelen na n'u ma taa aw bombarder ka t'i ka fuma ko ɲamaden tatɔ filɛ nin ye aw b'aw tile fali kɔ la aw tilelen tɛ aw tilelen wɔlɔsɔ de aw tɛ mɔgɔ si fɛ mɔgɔ si hinɛ t'aw la vous ne pensez qu'à vous-même vous les militaires vous ne pensez qu'à vous-même
awa awnyabe fena de awnyabe ay Kasim ga kuma la me folo malien ne kelenta ka fore ay Kasim Traoré ga kuma la de Kasim Traoré kuma mfoya ay la me folo ay bien révélation be bi de surasi zonga cha ali politicien zonye bi en ba ou dénoncer de ne commanda yo sinon ne cadeau du ciel de kadi awma mais il y a des voleurs parmi vous il y a des saboteurs parmi vous ay Kasim Traoré la me marché passation gré ni wati yara muso daga bano bolo ko luga warti boy mo gota do ko min gugulo san boron gugulo da fulo be gugulo tukunna ma shita kalama su ko no dusa nyache na fulo elena afle do bulo ni kanganda o wati la senekala be ga no ni mutigaso famo ko flada abana muso de be ka sunguru ani sunguru termuso ani termusonu ni alqur'ane che billahi ube kul de takulu ke milliardaire yebi me ka tien de fo nyana bi de ube on de be ka marché ube so mali opérateur économique munu farala ka M5 keleke mo munu wula ka mali ko keleke olu be dena krefe sorasu nu somogo nu termusonu anu ka gonu adore abete de ne pas tien pamparalen de fo que ça plaise ou que ça ne plaise pas go de be ka blabi go de be ka bla nyefe bide ka mo jugu kolubla ko fe ka mo nyom bla ko fe voilà aya to nga denangolo ndo bloqué ante yaka asimi bato ama fongo asiminde asimi krefe mo do de be munu te foila mana koko mana ko keko ora to netebe ol de ne don kasola pour que dro kandamine mais malien wala ne be sa no fe ne ka tien mbafo na mabe mo mata ba mo bafa jimi. C'est des plus grands voleurs que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est des voleurs. Je le dis et je le répète. C'est des voleurs. Wallahi billahi. Mounou beka ni baranke. Ma fongo colonel bede. Ado obe chouenne la. Beka tien de foyena. Obe ka nga fe fana taka di ou ka goma. Obe ka sunguru de ta kolubla devant na. A beninga jenat. Ngone saradi quoi. A benala na krache. Ne saradi. Aïe wala mede. Voilà. Donc, Kasim Traoré ka ni vidéo avec à partager Facebook fambebi. Anga nyoro faralaje. Usugandi ka foki elu ubeje ka baraka kuka blasra nga eto luka foi la me eto so luta foi ma hakina mbe kulu la no te baraka ko france segem pa de bi abu la Cameroun sigi fana chama mbe ulu yera bo uera de makara u joro ko makara ka balo ola ka trafic d'influence ke no comme ni président no wa ni président la suru no na ni fama mu be ni wa chira no ga suru no na ka ku bolo tu ku joro no to ola fembe no sika fanga sega no be fanga toro no kibara be su libema ni femu mai mais nangi tukura strosu ko saga check foli kama ulu bu profiter e krefla la kasika kaseti soro kasika clé USB no fon soro ka tono soro la fama fana krefla be tele fenta ma fo kama na fo fama asema na mara ame fo krefla mo mu yo ba mina ka mara yo bulu parce que pour que ta ko fin. Donc, vous avez une vidéo signalée trop, mais c'est pas grave. On m'a dit que la vidéo tourne là-bas quoi. Vous voyez, vous avez donné un système de la vidéo signalée quoi. On a comment tourner. Aïe Kerbla. Wallahi. Wallahi. Voilà. Voilà. Ministre sota ko la gabi abo marché be di tomi sueli ni bulo dale no indika fota ga di mogoma ka société créé ka fait créer cross ke senga kana no ka marché ta ga duma jamana ga na folo voilà fama ma ko fo kan se mala de voilà parce que mami ti fait vo pro ki ni bala voilà ni wati la ba na femu no me ka fo abo cheodo voilà yuruku namara anyonya lelo pi anga ministre sola wabu ministre de l'Ontaire ministre belebele odedo voilà fama kano nga fo una kunku ye miye ukana sraba voilà la yeki wara lawa mina me ko yuruku fefe no do ne frene abu ka bela kile mo ko bela na mile fe kuma be ka fo kile frena angu Canada sega ni mazena ukamu ko la bwa kalama ka fa mo nyamina donda kololo folo fama utabu ma chama me ko chama na jamana ngona abu ma fa
kuma sani kuma bana pew yaro ne kelente ka fo de bon kuma do be ne te fe ka do mo ka vie privée la cogo do la ne te fe ka ndado ko do la ko kera ni malen bora kala ma dugu be wuli me ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna bi de awa kidal tambulu de an kidal tambulu bi de a bɛn ni ala cɛ kɔ kidal tambulu ne segu tungara wallahi surasiw ka di ne ye mais billahi tallahi ni surasiw yɛrɛ de bɛna k'u yɛrɛ kala ye n b'o tiɲɛ fɔ aw ɲɛna bi u tɛ tiɲɛ sira kan bi u tɛ tiɲɛ sira kan sini comment se peut-il que ni avion ba in bɛ Mali bolo Azawa de bɛ taa feere u bɛ taga ni Azawa drapeau ye an ka surasiw de dara k'u kan tigɛ ni MNLA kelenw bolo olu ka taga ko bɛ t'u ka congrès kɛ u ma taa ni Mali drapeau ye ka yira k'a fɔ k'u ye malien ye mais u bɛ taa ni Azawa drapeau de MINUSMA fana bɛ t'u superviser anw sigilen bɛ Bamakɔ anw bɛ couler la l'armée monte en puissance on a des radars c'est vrai on a des radars l'armée monte en puissance mais mun aw bɛ ka siran ka taa Kidali mun de la munna ninnu bɛ taa Kidali aw tɛ taa Kidali munna ninnu bɛ taa Kidali ka taga ni Azawa drapeau ye u bɛ na Bamakɔ kɔnɔ aw ɲɛ b'o la aw tɛ kuma o la o ye bɛn ye hali tout récemment an bɛ ka combat fɛn fɛn kɛ Mali nord la sema mɔgɔ kelen t'a la malien ko dɔ bɛ yen n bɛ na aw la b'o kalama bi wallahi an bɛ ka combat fɛn fɛn kɛ tile fila in na n bɛ segin a kan bi ye samedi 27 août 2022 ni président Assimi sigilen don a ka wuli k'i jɔ an ye combat fɛn fɛn kɛ tile fila in kɔnɔna na sema mɔgɔ kelen kun t'a la ani gamuga mɔgɔ de kun bɛ ka combat in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps ne tɛ se ka faamuya malien tɛ se ka faamuya ko ninnu bɛ taga ka Azawadi drapeau o drapeau min n'u y'an ka surasiw da k'u kan tigɛ o drapeau min sababu b'a to Mali kun bɛna ci o sababu Mali kun bɛna tila o drapeau kelen olu bɛ kariya ka bɔ Bamakɔ ka t'o don Kidali o kuma Kidali tɛ Mali dɔ ye ça veut dire que Assimi aw de ka faute don a fɔra k'aw ka MINUSMA gɛn ni MINUSMA kun gɛnnen don ninnu kun tɛ kariya k'u bɛ taa ni Azawa drapeau ye parce que MINUSMA surasiw de jɔlen bɛ k'u garder ye surasiw wala o tilenlen tɛ awa Europe bɛɛ bɛ ka wuli aw contre la bi u ko k'u t'aw to yen a fana semaine an bɛ tila k'o fana kalan ka tila k'a fɔ ɲɛna marché di cogo ni bɛ aw ka yɔrɔ la n'a ma dabila malien bɛ wuli aw contre la wa ni malien wulila o tɛ jɔ bilen Mali ma na ko Mali tɔgɔ ko surasiw ta dɛ stratégie b'a bolo a faamuyalen don surtout la SE tɛ baara wɛrɛ la ka malien jeunes fara groupe o groupe k'a bɛɛ fanga dɔgɔya surasiw kelen ka fanga sɔrɔ Mali fan bɛɛ a conseiller o a fɛn fɛn o bɛ ka bɛɛ kɛ surasiw de u ka sira tɛ mɔgɔ si la vous pensez que Mali dara de ko surasiw de kelen ta ye Mali ye surasiw ma taa boulevard l'Indépendance la n ko mɔgɔ de taara sa Imam Diko ka misiri kɔnɔ o mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ aw y'o kɛlɛ de labanni kɛ k'o bɛɛ ta k'o k'aw yɛrɛ ta ye an ka mɔgɔ bɛ maɲumankow la hali u tɛ jate u bɛ taa kaso la parce que aw ka sira foyi t'u la hakɛ bɛ yen dɛ a bɛɛ nana cɛ hakɛ bɛ yen ne bɛ k'aw ladi de o n'a ye ne ka kuma mɛn o don parce que ne t'a kuma k'a ka diya u ye ne tɛ tugu ko oui vive Assimi o de IBK ka fanga cɛ wa n t'a la ne bɛ n ka tiɲɛ de fɔ ne ka tiɲɛ yɛrɛ to n ye trophée sɔrɔ bi ne tun ye nkalontigɛla ye billahi tallahi ne tɛ trophée sɔrɔ ma suɲɛni ɲɔ ɲalen ma ka yɔrɔ la de fo surasi dɔw photo bɛ da journal la k'olu ye milliards suɲɛ munna aw tɛ o tigi o journal fermé n'aw dalen b'a la k'aw ma suɲɛni kɛ journaux bɛ ka bɔ n'a ye Bamakɔ kɔnɔ k'aw ye suɲɛni kɛ ko surasiw bɛ suɲɛni de la ministère comment on appelle là ministère de la protection civile ou quoi ko suɲɛni de bɛ ɲɔ ɲalen bɛ yen ko ministère la ko suɲɛni kɛra o journal m'o sɛbɛn aw m'o journal aw ma t'o tigi minɛ k'o don kaso la o ye kelen ye filanan aw bɛ k'aw ɲɛ ci a kan n'i ma kun accusation dɔ kɔrɔ o kɔrɔ k'i sɔn de b'a la awa malien IBK ka fanga tiɲɛna tan de an tɛ fɛ a ka fanga ka tiɲɛ dɛ maaw jogo man ɲi an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna surasi dɔ depuis aw nana aw ye M5 mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ni Ben b'o la ne b'o la an mɔgɔ caman b'o la aw nalen hali o mɔgɔ 5% aw ma baara kɛ n'a ye a y'a bɛɛ k'aw somɔgɔw n'aw teriw de ye mais o bɛɛ la an tugura aw kɔ wallahi aw tɛ mɔgɔ waleɲuman dɔn a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ aw bɛ ka taa sira mun fɛ n'aw ma bi aw ka sibɔn tigɛ kɔnɔ n'aw ma bi o kɔrɔ ko ne ye ɲamɔgɔ den de n'aw ma changer n'aw ma bi o kɔrɔ ko ne tɛ n fa den ye hakɛ ye kelen de aw ye fanga sɔrɔ bi vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu mais Dieu est plus fort que vous le karma là ça existe hakɛ o ye tiɲɛ de surati cɛ aw tulo bɛ na surasiw aw tulo bɛ na awa n'aw m'aw tile aw bɛ taga jiwoyo fɛ aw bɛ lebu cogo bɛ juguya ka tɛmɛ hali karafita kan aw bɛ taga CPI la aw bɛ humilier billahi ala aw fufa fu a bɛ don a kulo la n'a ma kɛ n'a ye tunkaradi a ka si bɔ a tigɛ kɔnɔ cɛ mɔgɔ y'a ka jamana libéré e tɛ kun di kuntigi kɔ les forces de changement jamana si Iran tugura ka jeunes de kɔ ka pouvoir d'a ma aw ko non
politicien te force sɔrɔ jeunesse te force sɔrɔ mais force ye sɔrɔsiw de ta ye aw b'o baara dɔrɔn de la aw bɛ baara aw tɛ politiciens fɛ politiciens minnu b'aw arranger aw b'olu gɛrɛ aw la ka baara kɛ n'olu ye minnu y'a ka mɔgɔ caman don armée la parce que nin ye armée ye politiciens ka armée dilannen na an b'o bɛɛ dɔn donc waliɲuman dɔn baara ninnu bɛ yen dɔɔni mais ça ne marchera pas Mali kura ne b'a panparanne de fɔ bi n ka jugu ni bun tɛ nin ye dɛ bi a bɛ fɔ n ma de ko bombe atomique a bɛɛ ni Ala na kira cɛ awa n bɛ ka kuma mun fɔ ni kuranɛ cɛ tiɲɛ d'a bɛɛ ye kelen m'a jɛ i bɛ se k'a fɔ de ko Segu ka kuma man ni tulo la dɛ mais Segu y'a fɔ piyaw awa sinikɛnɛ ye seli ye awa aw tilenna m'aw tilen a bɛ bi ne tɛ aw supporter nin kan kan dɛ suɲɛni kana fanga ta k'aw kɛ somɔgɔ ko ye gonu fanga bɛ di muso milliardaires bɛ ka bɔ fan bɛɛ an taar'u falen na o yɔrɔ rɔ walidenw ka taa sa misiri kɔnɔ aw sigilen bɛ aw bɛ tila ka taa mɔgɔw dɔw ta u bɛ na dinamɔgɔw bila ɲɔgɔn na aw b'aw to la jama bɛ bɔ contre la ni jama bɔra américains b'u ka avion kelen wuli dɔrɔn ka na aw ka kati bɛɛ kɛ ɲinti k'aw bɔ baara la hali sɛ tɛ bɔ k'aw fɛ n'aw ma tile na n'u y'aw attaquer don o don jama si tɛ bɔ k'aw dɛmɛ parce que aw bɛ ka mun kɛ nin ye janfa direct de ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ minnu bɛ Bamakɔ dɔwɛrɛ t'u la dɛ baara wɛrɛ tɛ SE la dɛ SE mɔgɔw dɔw bɛ yen a bɛɛ tɛ dɛ SE mɔgɔw dɔw bɛ yen olu sigilen tɛ dɔwɛrɛ la dɛ ka jeune dɔw wele kana Segu Tunkara ka vidéo partager dɛ i kɔlɔsi Segu Tunkara la dɛ SE tɛ baara wɛrɛ la ka maliyɛnw farali kɔ ka jeunesse fara u ka stratégie tɛ dɔwɛrɛ ye jeunesse kana fanga sɔrɔ politicien si kana fanga sɔrɔ u bɛɛ fara ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na n'o kɛra olu de bɛ kɛ o sɔrɔsiw de bɛ to yen aw ye Marseille yɔrɔ jumɛn aw ni Ala cɛ n'aw bɛ voter n'aw bɛ fanga dɔ fɛ n ko mɔgɔw de bɛ bɔ u bɛ mɔgɔw utiliser n'a wusuru dara wagati min na u bɛ jama la bɔ ka wari di mɔgɔw ma Kayita boulevard la n'u sago sɔrɔla u bɛ o mɔgɔ kelen bila ka taa kaso la mɔgɔ minnu bɛ ka taa kaso la bi aw tɔgɔ la u bɛ ka aw de la fasa ka taa kaso la u wulila k'u bɛ aw de fɛ n'i y'a ye plainte tigɛra Tayiruba contre la Tayiruba ko k'a bɛ sa Asimi de nɔfɛ o Asimi kelen o bɛ ka Tayiruba gosi n'a kɛrɛnin ye hali a t'a dɔn ko adamaden don sɔrɔsiw aw ma mɔgɔw filɛ foyi ye ni bagan tɛ sɔrɔsiw aw ma mɔgɔw filɛ foyi ye ni aw m'an filɛ foyi ye ni fali tɛ an bɛ gosi awa an ka kun fana awa an ka taga exécution an ka to panga puruti la an n'an taara kaso la an ka bɔ an ka fɔ vive Asimi ɲɔgɔn tɛ ni y'a kɛ sanpɛrɛn ka jigin kan an bɛɛ adamaden de nous sommes tous des êtres humains k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu an bɛɛ être humain de mais wallahi aw bɛ ka mun kɛ aw bɛ ka janfa de kɛ aw a tɛna marcher depuis Ala ka diɲɛ da mentalité b'aw kunkolo la a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ a ma deli ka marcher diɲɛ yɔrɔ si aw bɛ janfa fin de la suɲɛni aw tilancɛ bɛɛ milliardaire on est au courant de tout a ye muso minnu ta k'u bila ɲɛfɛ ko de bɛna campagne k'aw ye aw b'an sɔrɔ o ɲa aw kana changer dɛ non a ye taga nin sira kelen fɛ u tɛ Sogɛli fɛ u tɛ Segu Tunkara fɛ u tɛ bɛn de cerveau fɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna tan ni n bɛ ka nkalon tigɛ Ala ka ni minɛna sisan ni n fa ni n ba su cɛ wallahi ninnu tɛ adamaden mɔgɔ si fɛ ni sɔrɔsiw tɛ tout est militaire i ma Sogɛli bana dɔrɔn i ye colonel dɔ bila yen c'est fini fa dɔw b'a fɔ non Sogɛli tɛ na bilen a y'aw sigi Sogɛli ka nɔgɔ a bɛ taga place la tout de suite vous pensez que le Mali c'est pour les colonels Mali tɛ colonel bugu ye koyi Mali c'est pour les Maliens n'aw nalen bɛ k'a bɛna Mali kɛ sɔrɔsi bugu de a tɛ marcher ne b'a panparalen de fɔ aw ɲɛna bi aw hakili tɛ mun mɔ dɛ o de fɔlen filɛ aw ɲɛna a y'aw sigi dɛ a b'aw to nin na dɔrɔn jama bɛ bɔ contre la bɛɛ bɛ tigɛ aw la dɔn bɛɛ bɛ k'aw bila bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ bɛɛ bɛ ka ɲugun aw ka fanga in na ne yɛrɛ tɛ Ala ka téléphone ne tɛ fɛ ka ta bilen c'est à dire ne banaw ye tellement hali ne kun kan ka taa Mali la n ka trophée minɛ n ko n tɛ taga c'est à dire n banaw ye de quoi bilayi talayi sɔrɔsi bɛɛ tɛ dɛ ayi sɔrɔsi ɲumanw bɛ yen yes sɔrɔsi ɲumanw bɛ yen dɛ a y'a lajɛ Ivoirien denni ye mun fɔ a y'a lajɛ suɲɛni de bɛ ka kɛ dɛ Malijɔ tɛ ka kɛ suɲɛni de bɛ yen suɲɛni yɛrɛ dɛ i bɛ suɲɛni yɛrɛ mun don o de bɛ ka kɛ a y'a lajɛ dɔrɔn an tɛ se k'an sigi depuis an tɛ fɛ ka kuma an bɛ obligé ka kuma de an bɛ mɔnɛ bɛ ni k'an faga an b'a yɛrɛ faga aw ye an tɛ jate adamaden ye mais an bɛ to min na dɔrɔn an bɛ utiliser k'an bila kaso la fo b'a fɔ non Segu Tunkara e mana taa kaso la o de ka ɲi o a bɛ fɔ ko anw ka ɲi k'an tilennen bɛ bɛn ɲɔgɔn cɛ u y'o fɔ n na Mali la don min na n ko munna e yɛrɛ tɛ taa kaso la o tigi yɛrɛ lajɛ munna e yɛrɛ tɛ taa kaso la ça nous filɛ foyi ni fali tɛ quoi ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains Virumani yɛrɛ wolo Virumani hɔrɔn n'i ye nin ye i kan ka tɛgɛrɛ de fɔ Segu Tunkara kun trophée in dira ne ma parce que n bɛ tiɲɛ de fɔ la koyi
awa tien mba to accélérer ka taga fait mais surtout n'oubliez pas une chose wala o kadni ni corona tia o kadni mais aw jogo amena dogo na awa be bla kene ma de pam 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 chuen drone be ka ke aw be ka chuen be ka ukla makali karim ke taklila abenna na temena nika hali Amadou Koufa be taga plainte tige moko contrôle la o be togo tigi don kasula tellement o man flé foyi tellement o yan fou de funu barani e kan aski ko laje tanga munyu muna ma munyu ay sabalisa ngonyo ko mbadu ne be shuaja mogo de sara misri dala o mogo munu yula ka jo aya be fra ay be divisé. Vous n'êtes pas des rassembleurs cher colonel. Vous n'êtes pas des rassembleurs. Et quand tu n'es pas rassembleur, tu es incapable de diriger même un troupeau d'éléphants. Ni te se farangona bilaye it se ka ke leader awa ka leader ya to ka jeri e betaka chouet awa betaka fa hina betla ka mogo mene na ma ka shibon teke kono danga tede ma awa clé fali kola na ma clé fali kola obe gen fa hina be mogo ma fo ma ko e ala desani e ala karsa de kumbe anno mais c'est la vérité munu be sakaya villa ani munu nata ba o ka o tse ka ni fo mais ne ba fo pion awa galonta la de e chema fo Kassim Traoré a befo Seydou Oumar Traoré nungo ko ministre do ye million keme sabadi uga sunguruma mali journaliste bebe ka bo contrôle la bi bebe ka olaje woni fe bi awa bebe ka tege fanga ina nte sinyuma yauma awa kolosi CPI be de uba humilier ima yo munga karafina moyi ima yo munga saramise na moyi aye lebu mundo ka juguno lutayo nete faga fanga perdidi mais il faut que parce que aute ka mogo la me quoi aute ka mogo jati mogo ye quoi. Et puis, on a mogo de mina ko humilier au boulot dongo donko. Qu'on a la justice fait son travail. La justice. Alors qu'il y a des justice qu'on fait. Aïe sabalisa. Abe fere ka bela démoraliser. On a kana fanga soro. Depuis Shogel ya bois da domi. Ko M5 ni yere wolo ka fara nyogon ka. Ouye dien galon bet tege SE kono. Ko Shogel be ka. Ko Shogel les 50 millions de Sékou Toungara ma. Ka vidéo manu wole gauche à droite. Ka be kunkara nyogona. Ka be siga nyogona. Aïe sabali. Hakebe ko bela. Isra sura chogo kani siga nungalaka. Billahi tallahi mbeka tien de fanyana aw klilente malion ye 100% awana ma kula beta jiwu yo fe chouet beba to la naje ka laje woni fe na ma kenai tungara dia ka fuma ko nyamo go denta to fle ne halala de ne ta tuka ne munde et moi je suis un visionnaire ne be fe fo bebeke à 99% bebeke nte colonie fli nte doninge mendale me alala fe mun kadi alay ne bodeke fe mun kadi asime no to kede mais fe mun kadi alay fe mun kay malima ne bodeke je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit je suis là pour dire ce qui est vrai ce que je pense qui est vrai et je continuerai dans ce sens odato awnet seka barake ate faso denyuma chife faso denangolo be abe aya be recruter ka beke wulu fato ka besu ka bla mali mo ba bela ay jamana dambe amadili ka tie ka teme aka transition ka ay mali dambe dama yoro kelene la oye ka mbo faransi bulu doni mali dambe sigrama ay mali dambe sigama faransi ga côté la mais ka malion faranyogon ka aw tise ku ke a kungulu tawla courage tawla awani dum se ka mbo faranyogon ga dro ni desara mbo faranyogon ga dro koro ka foki ga fanga to ga jeni parce que ibeta jiwu yo fe et Cuba au lieu fanga ta domina ka américain ga bo Cuba ye cubain be faranyogon ka a génie révolutionnaire ka fanga ta ka di génie re machine gli président mun sigile medro mais jeune munu me noube faso fait ol de kuma ka jamana jiri mais ko ay ko colonel do nga jamana jiri aw e jin orojme hal la haraw teke hal melega utawto ya koke c'est ça le problème donc kanyafo ambe ni vidéo oro ira awla anga janga na janyo fe anga kuma bi kuma nga farande mais denangolo o tseka famia ambalma mso ivarien do be no kuma do fangola me envoyez le message à Assimi Goïta. Il y a certaines personnes autour d'Assimi Goïta qui sont en train de mener la trouble. Qui sont en train de mener des troubles au nouveau autour d'Assimi Goïta pour créer une, comment on appelle, une mésentente autour d'Assimi Goïta. Et je le dis tous les jours, partout où il n'y a pas d'entente, le diable est facile à s'infiltrer. Donc Assimi Goïta, il faut veiller sur ça. Voilà. Ne Ivarien do de ka fo ko Assimi kerefe mo do be ko le be ka fanga tien fambe ko le be ka fanga fambe tien ko le be ka fanga saboter ka fanga ere goya mo ere ko Assimi Goïta kerefe mo do de be ko barake ne ma kuma info de
malien ne Sékou Toungara ma kuma info de c'est une Ivoirienne qui vient de le dire abela jeli flé ko Allemagne fana baka Allemagne be barala ko Allemagne be ka moyen sugu beke wala sa ay nyoro la mede mena nyoro kala bela jeli kala me. Une information très capitale vient d'être détectée. L'Europe vient de décider que les preuves du Mali ne seront pas discutées sur la table de l'ONU. Ils disent que s'il y a des preuves contre la France, c'est toute l'Afrique qui sera révoltée. Seules la Russie et la Chine sont très fâchées contre leur complot. Nous pensons que le Mali doit faire sortir ses preuves à la télévision nationale s'ils ne veulent pas. Il y a des soldats français qui ont été capturés. Il y a des cadavres, il y a des soldats cadavres, il y a des soldats français cadavres, il y a des cadavres des soldats français et autres occidentaux qui ont été massacrés. Il y a des matériaux de guerre français qui ont été pris. Il y a des violations de l'espace aérien. Des complices des Français ont voué, des drones ont été vus, des vocaux ont été détectés. Les preuves de travail avec les ennemis du Mali ont été identifiées et traitées. Des preuves de financement et de livraison des matériaux de guerre ont été identifiées avec preuves. Communication avec des chefs de guerre opposés au Mali ont été identifiés et sont sur les disques durs, bien sauvegardés. Abana, Mali yaka, Mali yaka, Mali kanga boni prévu mouninge, ou be de folie flé en rola. Awa ko européen be benakan, ko prévu, ko ugana son tugoya sila, ko Mali ka boni prévu yede. Ayo kuma emea, ko européen be benakan, ko Mali kana sika boni prévu yede. Ne gani be transition fait mais u jogo mani muso drone be ka fanga sorobi ni al qur'ane che billahi ala malien be clube na be prévu be ay réseau